Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce my first name is Muhammad Gibran Arkansha. I'm currently at the exciting and educational camp 2025, or in Indonesian is this. Keperkemahan seru dan edukatif 2025. Okay, I'm here with my group, namely group is 16, and here we will do English learning, and namely is we will explain and tell you all about what we feel what we feel here, and what we get in here. Before that, I'm as the leader of Group 16 will be introduced the first. I'm sorry, the name of the member of this group. Let's kid out. Let me introduce myself. My name is Novian Syarnes Rinaldi. Okay, my name is Zikra Samnidir. My name is Muhammad Raditya Ramalan. Okay, now I'm with my friends from my group. But before that, we would like to apologize to the teacher in question regionalize the videos made using Google Meet. I'm so sorry because we didn't have time to make videos while we were still at EduCamp yesterday. And I'm apologize again because there is a friend of mine, Zikra, who couldn't attend the interview at this time. I'm so sorry. Oh yeah. Before that, before the interview, I'm gonna tell you, my friends, there is one of my group who hasn't introduced himself to him. Untuk Muhammad Rasya, silakan perkenalkan diri. Hello, my name is Muhammad Rasya. Okay, thank you. And now, we begin to interview. I'm gonna ask you, Novian, how did you feel when you participate in the fun and educational 2025 camp yesterday? Yeah, I felt very happy and excited when I participated in the educational camp yesterday. The activities were fun, increased my knowledge, and gave me new and memorable experiences. Okay, thank you for Novian. And now I'm gonna ask Muhammad Rasya, how did you feel when you participate in the fun and educational 2025 camp yesterday? Yeah, I felt super excited and really happy. The camp was not only fun but also very educational. I enjoy every activity because it helped me learn new things while still having a great time with friends. The games, teamwork, and shared experience made it unforgettable. Honestly, it was tiring but in a good way, and I love to join a camp like that again. Okay, thank you. And now the last for Radit. How did you feel when you participate in the fun and educational 2025 camp yesterday? I felt happy and excited when I joined the fun and educational camp yesterday. The activities were fun, and I learned a lot without feeling bored. It was a really nice experience. Okay, thank you. That's all for our interview. We apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hukum Newton 1. Contohnya ialah saat meletakkan kompor portable di meja tanah, kompor tersebut tetap standing diam dan tidak bergerak dikarenakan adanya penahan dalam kompor tersebut. Dan contoh keduanya ialah ketika duduk di kursi lipat, kursi tetap diam dan tidak roboh selama tidak ada yang mengganggu kursi tersebut. Lanjut, hukum 2 Newton. Baik, saya akan menjelaskan hukum kedua Newton, yaitu percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi contoh pertama itu saat kita menarik gerobak perlengkapan perkemahan.
Jadi semakin besar gaya yang kamu berikan, gerobak akan semakin cepat bergerak. Dan jika gerobak makin berat atau masanya yang besar, percepatannya akan makin kecil meskipun kamu menarik dengan gaya yang sama. Ya, contoh kedua, ada ketika kamu melempar kayu bakar ke tumpukan kayu yang ingin akan terlempar lebih jauh dan cepat. Sementara kayu yang lebih berat hanya terlempar pendek karena massa yang besar mengurangi percepatan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 3. Jadi setiap gaya atau aksi akan memiliki reaksi yang sama besarnya dengan arah dan arahnya akan berlawanan. Nah, contohnya itu yang pertama itu ketika menancapkan batok tenda. Nah, kan kita kan memukul palu ke tanah. Nah, patoknya itu akan memberikan gaya balik yang sama dengan palu yang kita tancapkan ke tanah itu, sehingga tangannya akan terasa getaran seperti pantulan gitu. Terus mungkin contoh lainnya saat kita mendayung perahu karet mungkin di area danau gitu atau di mana danau perkemahan. Nah, pas kita danau kan, kalau kita dayung gitu kan pasti ada gerakan ke belakang juga kan, ada aksi juga yang diberikan dari air itu, sehingga yang harusnya kita dorong ke belakang jadi kita bergerak maju ke depan gitu. Nah, untuk contoh geraknya ada pada mungkin jalan datar. Mungkin kalau kita ke perkemahan itu kan kita ada jalan tuh. Nah, jalan kita kan konstan tuh. Nah, itu termasuk gerak GLB. Nah, terus selain itu juga ada mungkin kita iseng-iseng gitu lempar kayu ke atas. Nah, itu juga termasuk gerak vertikal ke atas. Jadi mungkin itu aja. Untuk matematika wajib, jadi kita sudah ngukur tadi ada panjang alasnya itu kita dapat 12 langkah dengan kaki ukuran 43. Nah, kan satu kaki ukuran 43 itu sama panjangnya itu kan 0,27 meter. Jadi 12 langkah tadi dikali sama 0,27 meter dan didapat 3,24 meter. Nah, kalau kita mau cari tingginya, berarti itu kan kalau tinggi itu kan pasti ada di tengah-tengah tenda kan. Berarti seluruh alas tadi 3,24 meter dibagi 2 aja. Jadi dapat 1,62 meter. Nah, kita juga dapat sudut θ itu 48 derajat. Nah, jadi kalau saya ilustrasiin kayak gini. Nah, jadi kayak di sini lihat kita mau cari tingginya berarti yang ini kan. Sedangkan kita dapat itu sudut θ-nya sama sisi sampingnya dan kita mau cari sisi depannya. Nah, maka itu kita pakai tan dengan rumus itu D per SA. Nah, tan 48 derajat itu sama aja kayak 1,11. Habis itu D-nya saya ganti H aja, sama S-nya saya ganti jadi 1,62 meter. Nah, jadi H-nya itu bisa didapetin tuh 1,62 dikali 1,11 itu jadinya 1,8 meter, sorry. Ya, sama aja sih 180 cm, ya. Oke. Sekian dari kelompok 16, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang satu